आउ दुईटा कार्ड रहा धनिया धनिया घरे अच्छु अरे अरे सांग हाँ हाँ तो बहुत दिन पर आसिलो बहुत दिन ये मौसा आस नजर ना मौसा हाँ 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 बुढ़ा भल अच हाँ भल अच्छी हाँ एत दिन तू तो आम घर द्वार मु तो कटक रोची हाँ हाँ आ सान भाई बाहर तो 7 तारीख दिन ठीक है अच्छा अच्छा से कार्ड दवाक आसती हाँ 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 पुआ ए गुल्ली ए आसिल आसिल जेटा नहीं किया मौसा हाँ हाँ पुआ भाई बाहर 7 तारीख हाँ रिसेप्शन हूँ 9 तारीख रिसेप्शन 9 तारीख आ गोटे कार्ड रे समस्त ना लगे सपरिवार जाए पहुंचो आथर तो तुम स्वामी स्त्री पिला छुआ धरिक पड़े कौन शशुर घर एथर कि मौसा मिसिक समस्ते जीव हाँ हाँ तू तो मो पुआ भाया कार्ड कौन दबू मत कार्ड नदेले भी मुझे नाई नाई मु कार्ड दे दौची आ तुम भाई ने कार्ड ने मिसिकी समस्ते जमी 9 तारीख दिन संध्या पहुंच रविवार दिन संध्या मंडप साईर मंडप हाँ कार्ड देलु सत सब ठीक बापा नाटा तू अलग कार्ड दे अरे बापा ना मिसेई लिखी मौसा ना कथा सी नुह तो आम जीवु आम फैमिली जीवु बापा को तो अलग कार्ड दे सी आम संगे जीवे मौसा ना अलग कार्ड दे मौसा कौन तुम अलग रोच ना कौन हाँ जानू कि तू तू तो बाहर रही सी बहुत गुड़े कथा सी सब देख देख तू छोट मोट चाकरी कर सका उठे घर आसला बेलू गेजरे 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 सब दिन माने मौसा कौन यही घर रोना ना केड़ी बड़ घर गोटे बेली बखरा तादर रोसई कर पिला छुआ रोचु से कौन रे घरे एरो जगह हम से आम पुणा जो घटा था भांगिना कर चाल घर रोचे घटा ସେଇଟା ତ ତମର ଆଗରୁ ରୋଷେଇ ଘର ଥିଲା ସେଇ ଗୋଟା ସେ ବାଗେଇ ତାହା କରୁଛନ୍ତି କଣ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଏମିତି ରୋଷେଇ ଫୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ଖାଇଦେଇ ରହୁଛନ୍ତି କଣ ଜଣେ ତ ଲୋକ ଆଉ କଣ ମାନେ ତମ ପାଖରେ ବି ମଉସା ଖାଉନାହାନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଟା ନିଜେ ହାତରେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଉଛନ୍ତି ଚଳୁଛନ୍ତି ଆଉ କଣ କରିବି ଆଉ ଆରେ ସବୁଦିନ ଦେଖ ଶୁଣ ତୁ ଜାଣିଛୁ ବାସା ହେଲା ପରେ ବିଭିନ୍ନ କଥା ଆରେ ସିଏ ଯଦି କଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି କଣ ଫୁଟଣ ଟିକେ ପକେଇଦେଲା କଣ ଖରାପ ହେଲା ରାଉ 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 माने सबु बेले संध्या हेले माने घरे पाला केते कोन बुझा बदल लोग केते लागी बसई ए हमरा किए करियो कोइ ए ता बाटर से मो बाटर जा जेम देला चल देख मु तू जा कहू मु सुन माने माने हृदयंगम करूची कोनटा होउची तू मु भी कहूनी जे तू स्त्री की समर्थन करनी बेली स्त्री की समर्थन कर कारण स्त्री तो घर कथा बुझुची तो पिला छुआ कथा बुझुची सब कर तो स्त्री रो कथा माने मु कहूनी स्त्री कथा माने बोली कि जेहेतु बापा माँ आमको जन्म देइछन्ती पृथ्वी पृष्ठ को बापा माँ आमको नुआ आलोक देखैछन्ती तांको कथा भी आमे मानिया दरकार तांको कथा भी आमे बुझिया दरकार एइटा भी तू टिके मन रखिया दरकार नै नै ओटा कहूछु मु मानुछु एटा ठीक कथा किंतु बेले बेले मो डिसिजन ता ठीक जगह रे अछि काहे कि ना देख सब बेले ओटा केटरे 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 हो पय भल लागो मते से लोक भी बुझु ना दी अरे बुढ़ा बुढ़ा बापा माँ बयस है हुआ भूल कम देखिले से कही दियंती ता अर्थ से भूल करती अरे बाबा से ठीक कथा जे किंतु आजिका जुग को नहीं चलबार अच्छी आ तुम जदि गोटे गोटे कथा धर मुझे देखे सका उठिले मो काम को जीवी संध्या आसबि आइला बेलू शाशु शशुर आ बहु सब दिन पार्टी शुणु सांग तू जहाँ कहू मुझे शुणुची किंतु मौसा यही बयस तू अलग करवाटा मु कहीं उचित मन करूनी देख तू भी वयस्क हेलुणु तोर भी पिला छुआ है तेणुक तू कौनटा ठीक कौनटा भूल से तू निजे हृदयंगम कले मु भावी भल हम आउ रहा मौसा मौसा तो दिन दिन प्रकार चली जाऊे सी आज बयस है आज अच्छा काली केत झड़ी पड़े से कौन भगवान जानती आउ ये बयस तू दुख दौथु भगवान तत्ते भी गोटे पिला तोर भी वृद्ध काल आसो बुझी से सब तू हृदयंगम कर
ହଉ ମଉସା ହଁ ହଁ ମୁଁ ଆସିଲି ହଉ ବାବା ହଉ ଆଉ ଆସିଲି ତମେ ମନେ କରି ଯାଇକି 9 ତାରିଖ ଦିନ ପହଞ୍ଚିବ ହଁ ହଁ ଆଉ ଯଦି ନ ଯାଇ ପାରିବ ମତେ କହିଲେ ମୁଁ ସେ ସାନ ଭାଇ ହାତରେ ପଠେଇବି ଗାଡି ତମକୁ ନେଇଯିବ ତମେ ଖାଇ ପିଇକି ଭଲସେ ଯାଇକି ଆସିବ ନାଇଁ 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 ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବି ହଉ ହଁ ବ୍ୟସ୍ତ ନାହିଁ ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲେ ଯାଇକି ହଉ ପହଞ୍ଚିବି ରହିଲି ମଉସା ହଉ ହଉ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏ ଯୋଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଲେ ଏଇଟା କେବଳ ଏଇ ଘନିଆ ପରିବାରରେ ଘଟୁନି କି ମାଧବ ମଉସାଙ୍କ ପରିବାରରେ ଘଟୁନି ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପରିବାରରେ କିଛି ନା କିଛି ଏମିତି ଘଟୁଛି କୋଉଠି ବାପ ପୁଅଙ୍କ ଭିତରେ ମନମାଳିନ୍ୟ ହେଉଛି ତ କୋଉଠି ଶାଶୁ ବୋହୂ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ମନମାଳିନ୍ୟ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକରି ଆମେ ଯଦି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିଦେବା ତାଙ୍କୁ ଅଲଗା ଘରେ ରଖିବା ସିଏ ତାଙ୍କର ଏଇ ବୃଦ୍ଧ ବୟସରେ ନିଜ ହାତରେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବେ ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ତ ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରନ୍ତୁ ଆମେ ଯେମିତି ପିଲାଛୁଆ ଆମେ କରିଛେ ଆମେ ଯେମିତି ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଯେମିତି ଲୋଭ ରହୁଛି ଆମ ବାପା ମା ବୁଢ଼ା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବି ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ତାଙ୍କର ବି ଆମ ପ୍ରତି ଲୋଭ ରହିଛି ତେଣୁକରି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏ ବୟସରେ କେବେ ବି ହତାଦାର କରିବାନି ତାଙ୍କୁ କେବେ ଅଲଗା ରଖିବାନି କି କେବେ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବାନି ଯେ ସିଏ କେବେ ହାତରେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଆନ୍ତୁ ଆଉ କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତୁ ତେଣୁକରି ଯେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେୟାର କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିବେ ରହିଲୁ ଆଉ ଏଇସବୁ କାମରୁ ଟିକେ ନିବୃତ୍ତ ରହିବେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।